नमस्कार स्वागत करुच्ची आपनको आईसीएस टिप्स रे मु प्रभात तो देखंतु आज वीडियो आपन पई बहुत ही इंफॉर्मेटिव एवं बहुत ही हेल्पफुल रहिबो तो जोथिरे कि आज वीडियो रे हम डिस्कशन करिबा डीआई विषय रे एक्चुअली डीआई को नेकी बहुत पिला मन रे डाउट रहिछि एवं डर मध्ये रहिछि एग्जाम आपनकर ओडब्ल्यू सीजीएल कथा जति कहबा कि आपन हातरे आ मात्र 2 मंथ रहिछि धरि नियंतु 2 मंथ तो 2 मंथ भितरे आपनकर सीजीएल रो एग्जाम हबाकू जाउछि तो ये जो सीजीएल एग्जाम हम एथिरे आपण डीआई को क्रैक केमति करिवे ता ऊपर हम डिस्कशन करबा जोटा कि आपण पई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो कारण एबे रिसेंटली गोटे जो मु वीडियो अपलोड करिथिली कि सेथिरे आपण को पचारिथिली कि आपनकर को सब्जेक्ट ऊपर अधिक डाउट रहउछि बा डर रहउछि मैक्सिमम पिला कहिथिले डीआई रो क्लासेस आनंतु एवं डीआई रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन तो देखो डीआई रिलेटेड ट्राई करबा क्लासेस आनिबा पई मु फर्स्ट कहि रखुछि कि डीआई को नेकी आपण जो मने डर रहिछि तो ताकू कि परि आपण दूर करिवे ता सहित एटा मध्ये कहि रखिबि कि किछि टिप्स देबी जाहा को आपण जदि फॉलो करूचंती देन आपण डीआई रे आपण बहुत भलो स्कोर मध्ये करि परिबे नो डाउट हैला तो फर्स्ट देखिबा कि डीआई कोन रहिछि तो आपनकर एग्जाम रे जो डीआई रो क्वेश्चन आसुछि पाखा पाखी 5 टाइप रो डीआई रो क्वेश्चन आसुछि 5 टाइप को कैटेगराइज कर रखिबे साइड रे आपण देखि परिबे आपनकर लाइन ग्राफ रो क्वेश्चन आसुछि बार ग्राफ रो क्वेश्चन आसुछि पाई चार्ट रो क्वेश्चन आसुछि टेबुल डीआई रहउछि आपनकर कैशलेट डीआई रहउछि एई आपनकर पाखा पाखी 5 टू 6 टाइप रो डीआई आपनको देखबा को मिलुछि हैला तो वर्तमान जति मु आपनको कहूछि हम्म, जदि मु वर्तमान आपन सहित डिस्कशन करिवे कि डीआई विषय रे आपनकर देखंतु कि लाइन ग्राफ तो इजी रहउछि आपनकर पाई चार्ट ठीक ठाक रहउछि किंतु आपनकर क्वेश्चन जो बुलेई दउछि टेबुल डीआई एंड कैशलेट डीआई तो टेबुल डीआई के जदि कथा कहिबी तो टेबुल डीआई साधारणतः 3 प्रकार रहउछि तो गोटे रहउछि आपनकर सिंगल डाटा टेबुल गोटे रहउछि आपनकर डबल डाटा टेबुल आउ गोटे रहउछि आपनकर मिसिंग डाटा टेबुल तीनटार फोटो लगे रखिबे आपण माने ओभरऑल जानि परिबे तीनटा डीआई रो कोन कहली डबल डाटा टेबुल रहउछि सिंगल डाटा टेबुल आ गोटे मिसिंग डाटा टेबुल आपण गोटे डाटा देइथि गोटे टेबुल देइथि ता देहरे किछि डाटा आपनकर मिसिंग थिबो ए टाइप आपण क्वेश्चन देखुछि आउ गोटे रहउछि कि कोन आपनकर नॉर्मल सिंगल टेबुल देला ताको आपण मानकु देइ दउछि आउ गोटे रहउछि आपनकर डबल डाटा दीटा को डाटा को मर्ज करके आपनकर आंसर करिवे तो जोटा कि टिके क्रिटिकल हुए साधारणतः ओ डबल एस सीजीएल डबल डाटा और मिसिंग डाटा पर अधिक फोकस करे जोथिरे पिला माने अधिक भूल मध्य करंती से टाइप एग्जांपल मध्य मु आपन सहित शेयर कर रखिबि तो बिल्कुल ओरिडे होंतु नाही ये होची आपनकर इंपोर्टेंट अछि मु एक्चुअली शेयर सब करि के रखिछि ट्राई करिवि फ्री टाइम रे आपन से सब शेयर करनेबि देन रहिला कि आउ ओटे कि आपनकर बार ग्राफ जदि मु कहबि बार ग्राफ कथा बार ग्राफ आपन दुई टाइप रो होची गोटे होची सिंगल बार ग्राफ आ गोटे होची ग्रुप्ड बार ग्राफ ये होची आपन जो कहले कि पांचटी डीआई रहिला आ गोटे रहिला कैशलेट डीआई पांचटी डीआई रे तीनोटी आमे दीटा को इंपोर्टेंट दो गोटे होची टेबल डीआई आ गोटे होची आपनकर कैशलेट डीआई ए दीटा आपनकर होची इंपोर्टेंट आ मैक्सिमम पिला को सॉल्व करि पारंतनी एग्जाम रे छाडी के आसंती जो थिरे कि सेमानक सिलेक्शन रहि जाय तो आज वीडियो रे मु आपन को कंप्लीट टिप्स बतेबी जो थ्री के आपन माने यहाँ पर काम कले आपन डेफिनेटली सिलेक्शन नै पारिबे एवं आपन डीआई बहुत भलो मध्य हेबो तो फर्स्ट देखिबा कि डीआई को आपन स्ट्रांग करबा हेले को एरिया ऊपर फोकस करिवे डीआई बेसिकली आपन गणित साथी रे ओतःप्रोत भाबे जड़ित माने जदि आपनकर गणित स्ट्रांग नाही हुए तो आपन डीआई स्ट्रांग करिया को आपन बहुत समय लागि पारे हुए तो डीआई स्ट्रांग करिया को मते आपन बहुत समय लागि पारे जदि आपन डीआई ऊपर फोकस करिवे फर्स्ट कहूची आपन कैलकुलेशन स्ट्रांग होवा दरकार एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये पूरा आपन मुहे मुहे थिबा दरकार आ 1 रु 30% टेबल आपन माने थिबा दरकार 30 तो छाड़ू जदि आपन 15 16 पर्यंत मन रखुछन्ती बहुत बढ़िया अछि हैना आ समस्त कोन 30% टेबल माने रखियो इवन 15 16 मो मतरे भलो अछि आपन से जे टेबल माने रखली भी एग्जाम क्रैक करि परिबे किछि एमते हार्ड एंड फास्ट रूल नाही कि हां आपन 30 जाय माने रखले एग्जाम क्रैक करिवे आपन गोटे एक्स्ट्रा 1 सेकंड 2 सेकंड पुश अप मिले के कैलकुलेशन करे भाई जदि अपन 30% टेबल को माने रखछन्ती ता छडा और किछु नै देन रहिला कि कैलकुलेशन अपन को देखंतु कि जो डाटा देई थाए तो डाटा जो देई थाए अपन से डाटा नहीं अपन कोन करिवार अछि कि अपन को एडिशन सब्ट्रैक्शन करिवार अछि ना कि त रफली लिखिवार अछि अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस करी ये स्किल अपन डेवलप हेइ जिवो कि जहाँ डाटा देई से डाटा ही अपन को से गोटे
ଗ୍ରାଫ ଅଛି ତ ଗ୍ରାଫ ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ତା ଦେହରେ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରୁଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ ରହିଲା ଆଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଜାଣିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୁଲ କଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲି ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ ୟୁନିଟ ଯୋଉ ଥିବ ନା ୟୁନିଟ କୁ ଆପଣ ସର୍ଟ କରିବାକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ୟୁନିଟ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଦେନ୍ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନରେ ଇଜି ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଡବଲ ସିଜିଏଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଥିବ କି ମତେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର 32/91 ଇଏ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିଥିବେ କି 30/90 ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହବ ବା 33% ହବ 1/3 ଭାଗ ହବ 1/3 ଯେ 33 ହବ। ତ ଯେତେବେଳେ 32/91 ମୁଁ କହିଲି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 32/91 କହିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ ଦେଲି ମତେ କୁହନ୍ତୁ କି ଏଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହବ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 32%, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 33%, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 35%, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ମନେକର 31%। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ ଦେଲି କି ଯଦି ଆପଣ 30/90 ଜାଣିଲେ କି ଆପଣ 33.33 ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର 32/91 କେତେ ହବ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ ନା ତ ଓବିୟସଲି ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇଟା ତ 33 ରୁ ବଡ ରହିବ। ତ 2/1 କୁ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ 2/91 କୁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 200 ବେଳକୁ 0.02 ଆପଣଙ୍କର ଆଡ କରିବେ। ଓଭରଅଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି କେତେ 35 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ କି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିକି ହିଁ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ଲଗେଇକି ହିଁ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିଲେ ତ 31 ଠାରୁ କୋଉ ଅପସନ ବଡ ଅଛି ତ ତାକୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ଅପସନ ଏଲିମିନେଟ କରିକି ସେଇ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ ଲଗେଇକି ହିଁ କରିପାରିବେ। ତ କାଲକୁଲେସନ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। ତ କାଲକୁଲେସନ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ଆଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଡିଭିଜନ ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ। ଦେନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ। ଦେନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଦେନ୍ ହଉଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ। ତ ଆପଣ କହିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଏ ସବୁକୁ ଅଧିକା ଫୋକସ କେମିତି କରିବି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଲେଖିଛି ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନ ଲେଖିକି ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଡିଭିଜନ ଯାହା କାମ କରିବା କଥା ମୁହିଁ ମୁହିଁ ହିସାବ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଡେଲି ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ କାଲକୁଲେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଅଟୋମେଟିକ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କି ଆପଣଙ୍କର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ବୁଝିବା ଯେ ଆପଣ ଡାଟା ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା। କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଡାଟା ଦେଇଛି ଡାଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ। ଡାଟା କଣ ଦେଇଛି କାହା ଉପରେ ଦେଇଛି ଏବଂ ଡାଟାରେ କଣ ମାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କଣ ମାଗିଛି କଣ ଦିଟାକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଡାଟାର ୟୁନିଟ କୁ ଦେଖିବେ ଡାଟା କୋଉ ୟୁନିଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ କୋଉ ୟୁନିଟ ପଚାରିଛି ୟାକୁ ଦେଖିବେ। ଡିଆଇ କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବେସିକ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଡିଆଇ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ବିଗିନିଂ ରୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ 2 ମାସ କି 1.5 ମାସ ଟାଇମ ଅଛି। ତ ଡିଆଇ କୁ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବେ ଯୋଉ 5ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବାରଗ୍ରାଫ ରହିଲା ପାଇଚାର୍ଟ ରହିଲା ଲାଇନ ଗ୍ରାଫ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସଲେଟ ଡିଆଇ ରହିଲା ତ ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ବେସିକ ରୁ ବୁଝିଯିବେ। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ସେଟ୍ ୱାଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ନାଇଁ କି ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କେବେ ଦେଖିବେନି। ମୁଁ ଆଜି କେତେଟା ଡିଆଇ ସେଟ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି କେତେଟା ବାରଗ୍ରାଫ କଲି ମୁଁ ଆଜି କେତେଟା କ୍ୟାସଲେଟ ଡିଆଇ କଲି ମୁଁ ଆଜି କେତେଟା ଟେବୁଲ କଲି ତା ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଫୋକସ କରିବେ। ଯଦି ଆ ଉପରେ ଫୋକସ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ଏବଂ ଡିଆଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କି ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ଦିନକୁ 2 ରୁ 3ଟି ଡିଆଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। ଦିନକୁ 2 ରୁ 3ଟି ଡିଆଇ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ କରିବେ। ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ କରିକି ମୁଁ ଅଧିକା ଟାଇମ ଡିଆଇ ରେ କୋଉଠି ଦଉଛି କାଲକୁଲେସନ ଦଉଛି କି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ରେ ଦଉଛି କି ମୋର କାଲକୁଲେସନ ରଙ୍ଗ ହଉଛି କି କନଭର୍ଟ ରେ ଇଏ ହଉଛି କି ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପାଇଚାର୍ଟ ରେ ଆପଣ ଅଧିକା ଫୋକସ କରିବେ ଡିଗ୍ରୀ କନଭର୍ସନ ଉପରେ ତା ଉପରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଲା ଯଦି ଆପଣ ଆ ଉପରେ ଫୋକସ କଲେ ଆନାଲିଜ କଲେ ମକକୁ ପ୍ରିଭିୟସ କେତେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିଆଇ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଜିର ଡେଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଆଇ ର ଗୋଟେ ବହୁତ
जबरदस्त वीडियो अपलोड करिया पाई आशा करी कि आपन सपोर्ट दरकार आउ सपोर्ट मते रहिबो जदि वीडियो भल लागि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है वीडियो लाइक करिवे सामने शेयर करिवे आउ टेलीग्राम चैनल आईसीएसटी जॉइन कर जहाँ भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाइबे धन्यवाद।